Ассалому алейкум бародарҷону, салом подписчикои Автолайфда. Умедвор ҳастам ҳама каса сиҳат саломатен. Навор имрӯзара на мошинои таги Навес вагонора ба навор мегирам барои шумо якчанд вариантҳои корейскиёра. Ҳама каса максимали лайко қатъи дастгирӣ мекунем. Касое ки бори аввал ҳастанд ҳатман обуна шавем бародарҷону. Туксон, Санта-Фе, Киа Спортаж, Lexus 570 ҳама вариантҳош ҳастанд. ин хоҳиши бисёри шумоаст. ҳама каса дастгирра фаромӯш намекунем. мегзарем ба тамошои видео. Салому алейкум бародарҷоно, навори имрӯзара айна 570 сар мекунем. 2018 Европай, объеми 57, 8 цилиндра. Хоб 5 та камера, задний, передний, боковой. Хоб озаман ё шахшу ба навор мегирам, тамошо кунем машинчара. Ана. Магай тараф ҳамин. Растамушка дура, растамушка ҳуҷҷат ҳама чиз дура. $75,000 ай нархаш. Хайдори конкрет набоша бо муомилаи назм меша. Салом шабин, как шуай? Скаминкои спортивни, монитори задни ҳамаш кор мекунад, старт-стоп, фул комплектация. کسایی در مقبول میشه با درجانو اما اینومی Автолайф گپ بزنین برای شما را با بیشتر معلومات میتن نرخی ارزونی میکنن بیتن. خب پاترونیکوی پیش قفا اینا کامپلیتاسیای زوری زور شه. نگه طرف همینه دارینی خب نمره کرایمونو میتونید زنگش بزنیم با معلومات بیشتر همه تنتون 92 169 4 نمره صاحبی ماشینه. اینجا автолайф است. برای تمام مارکه ماشینای شما را ما چخول پولیک آوردگیم. دستافکا با تمام شهر نوع تاجیکستان برای پادشاه بی پوله. واتساپ دا بنویسون کاتالوگ روان میکنیم زنده ببینین بعد رویشون میکنیم. حتما با автолайф مرامت نخونده سانتا-فه برادرجانو سالش 2015 Европа я همه جو شخص رو بنوار میگیرم تماشا کنین. پاترونیکوی задний передний. خب камерои 360 градуса. Так. 7 ҷои нишаст дора, бесключавой. Корейский вариант ай. Хоб. Ина салонш. Салонш ҳам хушрӯа. Ягай тараф бинен. Хоб рестайлинг. Объемаш даи дизели, ана 4 ведия бародарҷоно ба. Объемаш даи дизела. 190 ҳа? Нарх 190,000. 92 749 19 90 номерои соҳиби мошина. Мароматин як тега Санта-Фе дига бародарҷоно солаш 2014 свети сафедаш. خب объемаш даи дизел. боз ҳама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. 4 та балони нав. Бесключавой доступ, дастдошт никел. Так, салонаш ана кожни салон. Сиденник лифт, шофёр, старт-стоп, хоб монитору роднои, обогрев ҳама навошҳои кор мекунад. салон шушуба. Нага хафо ҳам бинен. ишам 4 ведия.
175,000 сом. Харидори конкрет набошад муомилаи нағз мешавад. номеро акрамим 92 749 19 99. خب این یک تیگه 2014 شام سانتافه تکسونه ای چند تایی؟ 145,000 ابیومش دی دیزل ای سلام این طرف هم 145,000 سومی نقشه. خریداری کنکری نباشه معامله نقض و 92 749 1999. این ایش هم این برادر 2014 هم سال کیا سپورتیج. خب ابیو موتورش ده های واگن ایش هم کارایسکی واریانت. خب همان آوچکور میکنه کلون سالار نگه طرف هم بینه خب 92 749 1999 نمره سویدی ماشینه کدومش که مخفول میشه با درجان نمروش هم میمونم زنگ زنه بیشتر معلومات میتونم برای شما. ای هم سپورتیج چند گفتی؟ 145,000. این یک تیگه سانتافه دیگه 2015 با درجان سویچ فرق میکنه او پیشینگیده الیتیوم نسینی بگیم سویتی ویده نه سیاه بگیم نه روشن سویتی زور 2015 بیایم اتورش دی دیزیلی. خب 7 جای نشست داره ریستایلینگ دستونی کل بیس کلوچه های داره. این سالانش کожний салон yan salon şurada ne iş bugün چهارده 185,000 номер ака 90 749 19 99.